بالإكرام والجلال، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه خير صحب وآله، وبعد. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل لنا هذه الليلة الحضور لأول مرة في هذا الدار المبارك، دار العلم والتعليم إن شاء الله، ودار الصلاح والصالحين إن شاء الله، لأجل نختم به مجالسنا في إندونيسيا تقريبا. ونشكر صاحب الدار يا يحيى الدسوقي حفظه الله تعالى وأطال في عمره وأعطاه الصحة والعافية إن شاء الله، طول عمر في خير وعافية ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وجميع الحاضرين من الحبايب والمحبين إن شاء الله. أمين اللهم آمين. والطلاب كذلك نسأل الله أن يفتح عليهم فتوح العارفين، لأن هذا التعليم وهذا العلم ينبغي للإنسان أن يأخذه بقوة وبشدة وبهمة. التعليم باب الخير بكل ما تريد. إن تريد الدنيا عليك بالعلم كما قال الشافعي، وإن تريد الآخرة فعليك أيضا بالعلم، فهو مفتاح الخيرات كلها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kami semuanya untuk sampai ke rumah ini, rumah yang insya Allah menjadi rumahnya orang soleh, rumahnya kebaikan. Dan alhamdulillah beliau sampai ke sini, dan ini adalah ceramah akhir dari rihlahnya beliau, yang diakhiri ceramah rihlahnya beliau insya Allah ada di majelis ini. Dan kalau kalian kepengen mendapatkan semua kebaikan, hendaknya kalian dengan ilmu, karena ilmu ini adalah kunci segala sesuatu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kalau kalian kepengen dunia, kuasailah ilmu. Kalau kalian kepengen mengasah akhirat, kuasailah juga ilmu. Semuanya akan kita dapatkan kalau kita memiliki ilmu. وقال أهل العلم أن هناك منهومان لا يشبعان. إيش معنى منهومان؟ يعني نوعين من الناس لا يشبعان أبدا، كلما أخذ كلما طلب أكثر، لا يشبع، كلما أخذ كلما طلب أكثر. قالوا هو طالب العلم، طالب العلم لا يشبع من طلب العلم، وأيضا طالب الدنيا، طالب المال. هؤلاء الاثنين لا يشبعان أبدا. فطالب العلم لا يشبع من العلم، وطالب العلم إذا يقول لك خلاص أنا صرت عالم، ما أحتاج إلى تدريس ولا تعليم ولا قراءة، هذا طالب علم فاسد كذاب. لا يمكن أبدا أن يشبع طالب العلم حتى يموت، لا ينتهي إلا بالموت. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان بجانبه القرطاس والقلم إلى آخر لحظات حياته، وهو إمام المذهب وعالم كبير الإمام أحمد بن حنبل. Disebutkan bahwasanya ada dua hal yang orang tidak akan pernah kenyang dengan dua hal tersebut. Apa yaitu orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari harta. Talibul ilmi wa talibul mal. Orang yang mencari ilmu, orang yang mencari harta tidak akan pernah kenyang. Dia akan terus mencari dan tidak akan pernah berhenti. Kalau ada orang yang mencari ilmu kemudian mengatakan sekarang saya sudah menjadi alim dan saya tidak membutuhkan ilmu lagi, maka sebenarnya dia adalah pencari ilmu yang bohong. Karena setiap orang mencari ilmu tidak akan pernah puas. Sampai kapan? Sampai dia mati, dia akan terus untuk harus mencari ilmu. Disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab, seorang imam besar, di sisinya selalu ada kertas dan selalu ada pulpen. Sampai kapan beliau selalu bawa kertas dan pulpen? Sampai beliau wafat selalu di sisinya ada kertas dan pulpen. لذلك هناك علامات مهمة جدا تعرف بها طالب العلم الصادق وطالب العلم الكسلان. من أهم العلامات هي أن طالب العلم الصادق في طلب العلم يبقى دائما يكتب الفوائد ويحمل القرطاس والقلم، لا يتركه أبدا. حتى في الحمام يكون عنده القرطاس في الجيب، لا يتركه أبدا، لا يتركه أبدا في أي مكان ذهب، إلى السوق، إلى الجلسة، إلى المجلس، إلى التعليم، إلى البيت، إلى السكن. يبقى لماذا يبقى معه هذا القرطاس؟ لأجل أي فائدة تخرج أو يسمعها من فلان أو فلان يلتقطها، كأنما يلتقط إيش؟ كأنما يلتقط جوهرة. أن المعلومات هذه العلمية مثل الجواهر، إذا لم يكن طالب العلم يلتقطها ويقيدها فلا بد أن ينساها. بعض الطلاب يقول لا أنا أحفظ ما شاء الله
لا أحتاج إلى قرطاس، لا أحتاج إلى قلم. هذا كذاب. لماذا كذاب؟ لأن الإمام البخاري أحفظ أهل الأرض. أكثر واحد يحفظ في أهل الأرض هو الإمام البخاري، يحفظ 1,000,000 حديث، يحفظ 1,000,000 ساتجوتا حديث، مع السند مع كل شيء. ومع هذا كان يكتب الفوائد. Seorang santri, kalau dia ini benar-benar santri, sungguh-sungguh mencari ilmu, ada tanda-tandanya. Seorang mencari ilmu yang beneran mencari ilmu, seorang yang mencari ilmu karena malas-malasan, tidak senang untuk mencari ilmu, dua-duanya ini ada tanda untuk membedakan mana yang malas, mana yang beneran. Untuk kita mengetahui bahwa dia adalah santri yang beneran, ciri-cirinya dia selalu bawa kertas dan pulpen. Kemanapun dia berada, dia selalu bawa kertas dan pulpen. Walaupun di dalam kamar mandi, di sakunya tersimpan kertas dan pulpen. Dia masuk ke pasar, dia membawa kertas dan pulpen. Dia masuk ke dalam rumahnya, ada kertas dan pulpen. Ketika dia hadir di tengah pengajian, dia membawa kertas dan pulpen. Ketika dia dalam pelajarannya, dia selalu membawa kertas dan pulpen. Kalau santri yang seperti ini, jelas ini menunjukkan sebagai tanda alamat dia adalah santri yang sungguh-sungguh, santri yang beneran, karena dia selalu membawa kertas dan pulpennya. Ketika santri ini bawa kertas dan pulpennya untuk apa? Untuk menangkap kalau kapanpun dia mendapatkan faedah, dia mendapatkan ilmu, seketika akan dia tangkap ilmu itu, segera ditulis ilmu tersebut, faedah tersebut, yang seakan-akan dia mendapatkan permata. Bahkan ilmu ini bagi mereka para pencari ilmu adalah permata, adalah jauharah yang sangat penting. Ini adalah permata, sehingga kapanpun dia dapatkan, dia harus segera mengambilnya. Lalu ada beberapa santri yang mengatakan, saya hafal, saya tidak usah menulis. Ketika ada faedah ilmu yang sampai kepada saya akan mengingat-ingat ilmu tersebut. Saya tidak membutuhkan untuk langsung menulis karena saya ingatannya kuat. Orang yang seperti ini sesungguhnya adalah dusta. Paling hafalnya orang di atas muka bumi ini adalah Imam Al-Bukhari, seorang ahli hadis. Itu pun beliau selalu bawa kertas dan pulpen. Kapanpun mendapatkan ilmu atau faedah, seketika akan ditulis ilmu dan faedah tersebut. Padahal beliau orang yang hafal 1.000.000 hadis beserta syaratnya. Walaupun begitu, beliau akan menulis faedah yang dia dapatkan. أحيانا يكون البخاري ينام، يريد أن ينام، ثم يخطر على باله الفائدة كما قال ابن كثير. ابن كثير قال قد يريد النوم الإمام البخاري ثم يخطر على قلبه وعلى خاطره الفائدة، فيقوم ويشعل السراج ويكتب الفائدة، ثم يرجع ينام، ثم تأتي فائدة أخرى، يقوم ويشعل السراج ثم ينام، ثم تأتي فائدة أخرى فيشعل السراج ويكتبها. حتى قال الإمام ابن كثير أنه ربما يفعل هذا في الليلة الواحدة أكثر من 20 مرة. ما شاء الله، يستطيع أن ينام وهو أحفظ أهل الأرض، يحفظ. ولكن نعلم نحن الأغبياء الذين عندنا سرعة في النسيان أنه ينبغي أن نمشي على ما مشى عليه هؤلاء الأئمة والأولياء والصالحين والعلماء في تجييد وكتابة الفوائد إذا أردنا فعلا أن نكون من طلاب العلم. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, menceritakan bahwasanya Imam Al-Bukhari ini selalu bawa kertas dan pulpen. Sampai satu kejadian ketika beliau akan tidur, Imam Bukhari ketika akan tidur, ini zaman dulu bagaimana cara tidur mereka, punya lampu dimatikan terlebih dahulu. Ketika akan dimatikan, sudah dimatikan, kemudian Allah menancapkan, mengilhamkan satu ilmu kepada Imam Al-Bukhari. Apa yang beliau lakukan? Tidak menunggu untuk besok, tidak mengingat-ingat faedah tersebut, tapi faedah ini seketika ditulis, lampu dihidupkan kembali, pena diambil, ditulis faedah tersebut, dan itu terus berulang. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, pernah ini diulang sama Imam Al-Bukhari berapa kali? Pernah 20 kali lebih. Ketika akan tidur, Imam Al-Bukhari menulis faedah tersebut, dan itu berulang 20 kali lebih. Beliau orang yang paling hafal, ingatannya kuat. Tapi untuk apa beliau seperti ini? Sebagai pelajaran, pengetahuan bagi mereka orang-orang yang bodoh, supaya mau untuk menulis apa yang ia ketahui, menulis faedah yang ia dapatkan, ditulis. Kalau orang yang seperti itu, tandanya dia adalah benar-benar santri. العلامة الأخرى من علامات طالب العلم الصادق هو أنه لا يكثر من المزاح ولا يكثر من النوم ولا يكثر من الطعام.
Kemudian tanda-tanda yang lain, kalau dia adalah penuntut ilmu, dia tidak berbanyak tidurnya, tidak berbanyak bertandanya, tidak berbanyak guyonannya, ngobrolnya dengan yang lain, tidak berbanyak makan dan minumnya. بعدين إن شاء الله بعد ما تتخرج وتتزوج نم كثيرا مع زوجتك ما في مشكلة. لكن قبل أثناء الطلب ينبغي أن تكون مجتهد، قليل النوم، قليل الكلام، قليل الطعام. Tapi nanti kalau kalian selesai dari nyantri, dari mencari ilmu, silakan boleh tidur sepanjang mungkin, selama mungkin. Nanti kalau sudah punya istri, kalian tidur dengan istri kalian selamanya tidak apa-apa. Tapi ketika masih mencari ilmu, kalian harus bersungguh-sungguh, sedikitkan makanannya, sedikitkan tidurnya, sedikitkan bertandanya. الإمام النووي كان لا ينام إلا غفوات رضي الله عنه، ولا يدخل الحمام إلا مرة واحدة، يذهب إلى بيت الخلاء مرة واحدة، ولا يأكل إلا أكلة واحدة، ولا يشرب إلا شربة واحدة، وكلها في الليل يعملها ما شاء الله. ولكنه كان إمام عظيم. أما الآن ما شاء الله في الأحياء يعطيكم 3 مرات مكان صح؟ تلك مكان ما شاء الله. هذه نعمة احمد الله عليها. عليكم بالاجتهاد. النعمة إذا جاءت طالب العلم مقابلها هو الاجتهاد. Imam Nawawi dulu, beliau tidaklah tidur kecuali hanyalah tidur yang tidak tenang, tidur yang terusik, tidak pernah menidurkan dirinya. Dan beliau ketika makan hanya makan sekali saja, minum hanya sekali saja, masuk